Let's go! Let's go! Go Pila! Go Pila! Umuwi na po. Ano naman sa Oh, ang next venue daw po ay sa Lobo. Ang ganda. Dami kong trabaho ha. Nagbabar ng bibidyo. Ganda. Sarap. Nice! Ganda! Laban mga tao. Ayan, pakalat-kalat ang mga ari. Nagme-meeting doon. Yan na, ambon na! Laway yon. Laway yon. Dami naman. Yan nga, ambon na, nararamdaman ko. Tapos na! Oh my God, it's raining in Manila. Oh my God! Baba na lang kami guys. It's raining talaga eh. Oh my God, the game! I'm missing the game! Hala! Hindi ko nakita. Sorry. Nag-video ako eh. Sa dulo lang po, sa dulo, sa dulo. Yan! Aray! Totoo. Ngayon nyo kami subukan! Ganda mag-service! Yan! Naulan guys, so look at the sky. Anong score? I-dragon mo! Catboy! Parang electric fan ah. Yan! Hinga! Hinga! Ha! Parang ano? Mag-isa pala ako doon. Kakahiya. Kaya nga parang naigot sa Ed. Ay. Kalma lang, go lang, go lang. Go lang! Malayo pa to pero mauna tayo. Kaya, sorry, ako na pag-video eh. Go Drek! Hoy, celebrate kayo sa loob! Hogan! Go Daddy Pat! Lumalabas ng mga barako dito. Maya. Ay hindi, ngayon na.
Yeah. Isa lang isa. Ano ba yung score? Hindi ko pala alam ang score. Putang ina ni Bes. Kalma! Kalma lang ha, nadakotin mo ang bola! Kainin mo! Kagatin mo! Guys, isa lang. Yeah. Hoy, natatense kayo! Naulan. Naulan. May ulan. Oh, kalma lang, kalma. Ulan. Dalawa lang guys, oh. Tapos time out tayo. Han! Nice one! Kalma lang muna, Ian. Yeah, nice one! Divine, mamaya ng jump set! Mamaya ng jump set, ate! Kalma lang, kalma! Baba na, sister! Baba na! Ayan o! Yan! Nice one! Nice one o! Oo. Baka anong padi? Ay, ito. Kalma ha! Mamaya ng jump set! Oh, ayos eh! Ay, ayan ang dilim. Ayan ang liwanag. Let's hit ourselves. Yan! Lagas talaga siya, servidora siya doon. Tama. Service yan. Nice service, ganda! Yan! Ang ganda mo mag-service! Yan! Nice one! Ang ganda mo! Yan! Buhay! Oh, kalma ate! Yan! Nice one ka! Oh! Ang ganda mo! Ay! Yan! Let's go! Lazagbo! Let's go! Let's go! Lazagbo! Let's go! Ang gwapo ni Kuya! Ang ganda niya, natanggi ang baga.
Ang ganda niya ate. Ang ganda puta. Yan naiyak. Ang ganda ni Drex. Down. Sa libero. Gandahan mo pa. Ay, ang ganda puta ina. Ganda nga. Yan. Service nga siya. Yan! Yan! Woo! Nice one! Change court. Ayan. Eh, change court pala, guys. Go. Boom! Dami siya kanina. O yung mga vlogs! Ang dami. Hindi ko mabibit-bit lahat. Patong na lang natin. Dito na lang. Dadal ko to kay Ian. Lipat muna kami, guys. May pangalan to. Is this the service for the team of Bagiri? Wala naman training. Ako pinapawisan. the line, number 10? Servicean mo! Yan na. Service pa nga. Ay! Yeah! Wala ba? Ano yan? Walang pito? Sa sobrang ganda niya, nauna siya sa pito. Yan! Tatapusin niya sa service line, guys. Ganda po, sabi na. May piya nakafocus. Sana all walang bagak. Parang wala ka bansanan. Ay! Chance ball. Sige. Ang baba, ate. Huli ko bawat galaw nyo. Kita nyo po. Who's number 6 ngayon? Yan! Tabangan mo pa! Rita, pwede ka na mag-inom! Makain na kagabi. Parang energy namin ngayon. Number 1. Hoy, sabi mo na! Hoy, ate baka may labas! Minute stop daw. Nilistap. Cargado. Yan! Taas di bakla. Ganda! Oh, nakatingin si Ganda. Nakatingin si Ganda. Youngsters! Ay, layo. Yan! Nice one! Let's go, Nazarbo! Let's go! Let's go! Let's go! Ay, sorry. And we would like to acknowledge the presence of our dear Consul Yan! Ay! Ang galing mo! Yan! Ay! Sige, wag mong iset! Yan! Let's go! Wala na ako na. 10-point lead. Nice service. Ay! Ay!
Panda, no? Putang ina nyo! Sige! Yan! Nice one, Pando! Tangina mo, deserve mo. Tangina ni Pando. Gagi si Pando. Mga taga Nasubu. Number 6 again on the shortest line. Yeah! Ay! Na-touch daw. Ate, not over. Not over. Go, Pia! 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 Tingnan natin ngayon ang ano mo. Pia! Yan! Nice one, Pia! Diba, ikot ka agad. Pero ba't ka nandito? Ba't siya nandito kung magsa-service siya? Ate, ba't ganon? Number 5 on service line. Hey! Anong score? Number 10 out. Oo na. Yeah, nice man! Tangina mo! Tangina mo! Kaya pa masungit! Mali na rotation mo kanina! Gatit! Na Balayan. Hey! Nagbaliktad kay Bia! Kaya katangin na yung mga rotation niyo. Toy! Yeah! Nice one! Hindi pa. OA mo. Tangin na mo to! Ay, natutoy! Ano ba yung score? 23. Or 20. Go, Shokon! Go, Shokon! Number 7. Yan! Nice one! It's a net cover. Leon made it 22 to 10. Apat na yung dalawa. Sa Islita A! Hi! Back row ako, kata 4. 7 on the service line. Yes, an outside. Make the point para dito sa mga God, sila matagal sa loob. 22 to 11. Labing isa. Toy, patay, Toy! Nice receive, putang ina, oh. Set. Yan! And it's a game for Balayan. Make it 22 to 12. Down to 10-point lead. Go, Toy! Number 3 on the service line. Nice receive, oh. Hi! Sige! Yeah! Sige! Yan! And it's a point. Go pa yan, malayo pa yan mamaya para may kaba. Bye ka rin! Ano? Laban yan hanggang 18. Ang kalaban. Hey! Divine! Hey! Yan! Inside, nice one ang nipis. Oh my God! Oh my God! Oh. Ayan, letter Q! The letter Q. Bakit yun? Lote. Mahirap, no? It's gonna be on the Letter Q. Ayan na! to 13. Porsyento sa 4! Number 12 on the service line. Porsyento kay Bibas! Bibas! And for number 9, yes. Make it 14 to 22. Si Bat sa dos! 9-point lead para sa mga Nasubu. It's number 11 on the service line. Oh, ayan na! Ayan na! Ay! Oh, 4! 4! Yeah! Yeah! Nice one dito!
Ay, kabakwik! On the same side. Okay ka lang yan! Service A. Bata ba siya? May ating pa si Pia, Pia! Ah, Pia, dos! Ay, sayang. Wow. On the line, number 15. Pia, 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 Pia! And on the fifth line. Yeah! Nice one! The game winner, Nice one, guys. Nasibu. 35. To be the team. Nasa Cebu. Congratulations and let's have a handshake as it's a nice day for the whole teams. Maraming salamat po sa inyong pinakitang sport passion game. Gaganda po tayo. Wala ikaw ang POG. Lian versus Ano, nakakahiya, tara! Nice one, team Nasa Cebu.